the first plastic ever made, which is called bakelite. Diberi nama bakelite. Cumanya bakelite ni agak beracun, jadi tidak digunakan sekarang. Kalau radio lama ni yang tahun 40-an 50-an itu menggunakan material dia bakelite. Ya. Kalau batik chop yang sedia ada di Indonesia pun is homogeneous block satu, okay? Tapi hasil inovasi saya, batik stem tu bukan satu, tapi dalam batik stem tu you can come out with more than one pattern, which is dia boleh assemble bertukar-tukar pattern.